बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के प्यारे और बाबरकत नाम से, जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है अपने बंदों पर। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में हम कौम लूत की फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। कौम लूत जिन्होंने एक ऐसी बुराई को ईजाद किया जो इनसे पहले दुनिया में किसी कौम ने भी नहीं की थी, ऐसी बदकारी जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। इस कौम ने ऐसा क्या काम किया था और इनका क्या अंजाम हुआ, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा रसूल थे। आपके वालिद का नाम हारान था, जो तारक के बेटे थे। आपकी पैदाइश इराक़ के कदीम शहर उर में हुई थी। इस शहर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मस्कन था। दरअसल लूत अलैहिस्सलाम के वालिद हारान हज़रत इब्राहीम के सगे भाई थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम के भतीजे थे। चूँकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद उनके बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे, लिहाजा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम ने बेटा बनाकर पाला था। आप हज़रत इब्राहीम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में से हैं। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में अहले सदुम की रहनुमाई के लिए आपको नबूवत के मनसब पर फैज़ किया गया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मौज़िज़ात हैं। आप जिस वक्त बारिश के लिए दुआ करते, आसमान बादलों से भर जाते, खूब बारिश होती थी। हज़रत लूत जब पत्थर पर सर रखकर सोते थे, इस पत्थर पर आपके सर मुबारक का निशान बन जाता था। सदुम वो इलाका था जहाँ लूत अलैहिस्सलाम माबूस फरमाए गए थे। सदुम के आसपास निहायत ही खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नाकूस से ज़्यादा थी। ये इलाके निहायत ही सरसब्ज़, शादाब और कुदरत की किबरियाई के हसीन शाहकार थे। यहाँ बागात की कसरत थी, लहलहाती खेतियाँ यहाँ की ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा थी। उर्दन, शाम और फ़लस्तीन के दरमियान बसा हुआ ये इलाका निहायत ही ज़रख़ेज़ था। वहाँ तरह तरह के अनाज, फल, मेवे कसरत से पैदा होते थे। यही वजह थी कि आसपास की बस्तियों के लोग भी अपनी माशी ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए इन बस्तियों की तरफ रुख करते थे। मगर ये बात अहले सदूम के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। उनके ख़याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले सारे अनाजों पर सिर्फ उन्हीं का हक़ था। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाके में आएं। एक दिन सदूम के कुछ लोग इस बात पर गौर फिक्र कर रहे थे, बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ से कैसे रोका जाए। इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में इनकी महफिल में आया और कहा कि अगर तुम इन लोगों से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो जिस तरह मैं आपको मशवरा दूंगा, मेरी बात पर आप लोगों को अमल करना होगा। इब्लीस जो था वो बुजुर्ग की शक्ल में आया था, तो इस बुजुर्ग की बात जो थी उन्होंने बहुत तवज्जो से सुनी। इब्लीस ने कहा कि मैं कल बताऊंगा। दूसरे दिन इब्लीस एक खूबसूरत लड़के के भेस में आया और उन्हें अपनी औरतों की बजाय मर्दों के साथ फेल बद करना सिखाया। इब्लीस ने कहा कि अगर तुम इन बस्तियों के लोगों से निजात चाहते हो तो तुम्हारी बस्तियों में जो भी आए तुम ऐसा करो। जब भी कोई शख्स तुम्हारे इलाके में आए तो तुम लोग ज़बरदस्ती इसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करो। इस तरह ये लोग इस बस्ती में आना छोड़ देंगे। अपनी नफसियाती ख्वाहिशात के लिए मर्दों से बदफेली इस कौम का दस्तूर बन गया था। यहाँ बेहयाई आम हो गई थी। हुक्मरान, सरदार, अमीर तबके, गरीब तबके, हर तबके में नेज़ घर घर में यही अमल फैलता गया। बड़ी महफिल में ये लोग इस फाशी के काम को करके बहुत खुशी महसूस करते थे। कोई भी महफिल इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती थी। ख़ासकर मुसाफिरों से कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग उसे अपना शिकार बना लेते। तलमूद में लिखा है कि अहले सदुम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहायत ही ज़ालिम, धोखेबाज और बद मामला थे। कोई मुसाफिर उनके इलाके से बाखैरियत न गुज़र सकता था। कोई गरीब उनकी बस्तियों से रोटी का एक नवाला नहीं ले सकता था। बारहा ऐसा होता था, बहर का आदमी उनके इलाके में पहुंचकर फाकों से मर जाता और ये इसके कपड़े उतार कर उसको बरहना दफन कर देते थे। अपनी वादी को उन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वो इतनी बेहयाई के साथ अलानिया बदकारियाँ करते थे कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने ये सब देखकर उन्हें तौहीद की दावत दी। बदकारी के इस घिनौने अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम बेहयाई क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्द की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अहले सदुम को दिन रात वाज़िया नसीहत करते रहे, लेकिन कौम पर इसका कोई भी असर ना हुआ, बल्कि वो फ़ख्रिया अंदाज में ये काम करते रहे। उन्हें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना भी बुरा लगता था, लिहाजा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इस तरह
برا کہتے رہے، ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں بھی اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے اس قدر بدترین فحاشی بدکاری کے باوجود ان لوگوں کو ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں کو ان لڑکوں کا پتہ چل گیا تو نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام واحلہ تھا، وہ آپ پر ایمان نہیں لے کر آئی تھی، وہ دراصل منافقہ تھی، وہ کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط کے گھر خوبصورت نوجوان لڑکے مہمان آئے ہوئے ہیں اور وہیں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ بولے، تم بخوبی واقف ہو، ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں ہے، تمہاری قوم کی لڑکیوں سے ہمیں کوئی پرواہ یا کوئی محبت یا حاجت نہیں ہے، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا لیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، ان میں سے کچھ گھر کی دیواروں پر چڑھنے کی بھی کوشش کر رہے تھے تاکہ حضرت لوط کے گھر میں اتر سکیں اور وہ جو خوبصورت نوجوان آئے ہیں ان سے بدفعلی کر سکیں۔ حضرت لوط اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتوں نے یہ سب منظر جب دیکھا، جب انہوں نے لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا کہ اے لوط علیہ السلام، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، ابھی کچھ رات کا حصہ باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے چل پڑو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا۔ اہل سدوم حضرت لوط کے گھر کا دروازہ توڑنے پر باضد تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ سب دیکھا تو انہوں نے گھر سے نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں دے مارا، جس سے حضرت لوط علیہ السلام کی لوگوں کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے، بصارت ان کی ذیل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے، بیوی بھی ان کے ساتھ، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف لوٹنے لگی کیونکہ وہ غضدار تھی۔ قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے اپنے پر سے بستی کو اکھاڑ دیا اور اپنے بازو پر رکھا اور آسمان کی طرف چل پڑے۔ آسمان پر چڑھ کر یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے کی اور بستی کے مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ بستی آسمان کے اتنی قریب جا پہنچی، حضرت جبرائیل لے کر گئے۔ پھر اس بستی کو زمین پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دے مارا۔ ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو لوط علیہ السلام کی قوم کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست نبود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی بھی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے۔ یہ اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین 10 سالوں کی تحقیق جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا۔ ماہرین لوگوں نے تحقیقات سے پتہ چلا تھا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔
इस शहर के रास्ते और खंडरात देखकर आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अंदाज़ा लगाया कि जब ये शहर तबाह हुआ इस वक्त लोग रोज़मर्रा के मामूलात के कामों में मशगूल थे। माहिरीन का कहना है कि यहाँ ज़िंदगी अचानक ख़त्म हो गई थी। अहले सदूम जिन्हें पत्थर बना दिया गया था, उनके बुत अभी तक बहरा मुर्दार के पास मौजूद हैं। ताक़यामत लोगों के लिए एक इबरत है। आज यूरोपीय ममालिक में इंसानी आज़ादी के नाम पर इस बदकारी की इजाज़त दी जाती है। इस फैश अमल को फैशन समझा जाता है, मगर हकीकत यह है कि हम जिन्स परस्ती बिल्कुल फितरत के ख़िलाफ़ है। इससे इंसानी माशरा तबाह व बर्बाद हो जाता है। रवायतों के मुताबिक एक मरतबा हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन अमल कौन सा है? तो इब्लीस ने क्या जवाब दिया? इब्लीस बोला, जब मर्द से मर्द बदफेली करे और औरत से औरत। हज़रत इब्न अब्बास से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स पर अल्लाह ताला का अज़ाब है, लानत है, जो कौम लूत वाला अमल करे। ये थी हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।